Hi, hello, it's me, Fatty Anyas. I'm back with another vlog. Sabihin mo. Vlog. For today's video, guys, meron tayong kailangan turuan dito. Nai-stress na kasi ako. Bakit ako nai-stress? Hindi pa rin niyo alam yung A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Ngayon, meron tayo dito book. Sabihin mo nga, ano to? Boots. Book. Boot. Book. Boot. Naughty. Book. Dati. Paano mo tuturuan ng mga ano? Now, that's 1, 2, 1, 2, 3, go. A for... May tinuro na ako sa'yo kanina ibang tono, di ba? Baka sakali. 1, 2. Bigay siya may. Ay, sige na. 1. Again. Ay, please. A for apple. Ayoko na. Itigil ko tong vlog na to. Gusto pa niya may video para lang matuto. Gusto mo ba yung vlog? Okay. And A for apple, B for boat. Utsan mo. Utsan mo. Okay. Again. A for apple, B for boat, C for cat, D for dog. Again. A for apple, B for boat. Halap. Kumanta ka. Ito Ay! ihalap mo, open mo. A for apple, B for boat. Ikaw pa, sumakit ang ulo? Ikaw pa. The audacity, ah. Umayos ka ng upo. Para ka namang worm. Makayari nawa tayo. 1, 2. 1, 2, 3, go. God. Ay, ilang taon ka na? 3 ka na. Mauunahan ka pa ni Gabe. Si Gabe, 3 ka na, hindi ka 2. A for apple. Hindi ako titigil dito. Yariin na. Titigil ko yung vlog. Pero hindi ko titigil yung ari ko. Pero hindi ko titigil. Hindi titigil ko yung vlog. Papatayin ko na. No. Eh, kasi kumanta ka. A for apple, B for boat, C for cat, D for dog. A for apple. Ay, sige na. Papatayin ko na yung vlog. No. A for apple, B for boat, C for cat, D for dog. Everybody now. A for apple, B for boat, C for cat, D for dog. Another page. E for elephant, F for fish, G for gate. Gate. Ano naman baby sa sinabi ko? Tuloy. H for hat, H for hat, I for insect, J for juice, K for kite, L for lion. Oh yeah! Ikaw pa may... Okay, tuloy. M for mouse, N for nest, O for octopus, Q for queen. Hay, mali. P pala yun. P for pencil. Pencil. Di naman gayom ito ah.
Pencil, pencil, pencil. Mamaw. Q for queen, R for rabbit, S for shark, T for tiger. Wali. Ah, ako ba mali? Hindi, U ito for ay- umbrella, U for umbrella, Malobe. V for violin, W for worm. Ay, wali, agi. Sadobe. Doon, wali. Ay, iwali. Bakit may tama ka ba sa sinabi mo? Eh, Tuloy. Atin, Yayariin ko lang. atin, Yayariin ko atin, lang. atin, Yayariin ko lang. Dapat pag may sinimulan ka, tapusin mo. Ah. X for cellphone. Y for yo-yo. Z for zebra. That's the alphabet. A for apple. B. Alam niyo, pwede ba mag-quit? Pwede mag-quit sa pagiging teacher mo? Ha? Yes. Ah, sige, I quit. Making letters, a unique tactile learning experience. Touch and learn the book that introduces children to letters with fun and familiar illustrations. Each letter is represented by an intended shape that a child can trace with a finger. The tracing helps children begin to recognize letters, shapes, as well as take the first steps toward writing. A playful images teach the alphabet, reading, and phonics. I quit. Bye, guys. Bye, guys. Go. R-O-S, Spaghetti. Hindi ganyan kanina. Simulan mo. A, B, C, D, E, F, G. Gina. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Again. 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Q, R, S, W, X, Y, and Z. Now I know. Ayoko na. Talaga. Bye. Bye. No. No. Matayin ko na. Mapapanood mo to sa TV, mama. No, sa agi walo. Anong walo? Sabihin mo muna. Laro. Walo. La. La. Ro. Walo. Walo. Hindi maglalaro hanggang di mo kayang sabihin yung salitang la. Ro. Lo. Anong lalo? La. La. Ro. La. La. Ro. Napaka-arte talaga niya. Pwede ka artista. Uy, ano na? Sabihin mo na. La. Ay! Ay, no! I'm not your mom. La. Aye! Papaluin kita. Wala. Apala. Papaluin kita. Papaluin ko si Aye. No. Ay, magpakita ko sa video. Tayo. Papaluin kita.
Hoy. La. La. Ro. Lo. La. La. Ro. La. Lo. La. La. Le. Lo. Li. Lo. Lo. Lu. Lu. Laro. La. Lo. Laro. Le. La. Lo. Ro. Lo. Rrrr. Wag mong daanin sa galit. Gawin mo. Rrrr. Asa ba yung dila mo? Ganon ka. Hindi ganon. Hindi nga ganon. Lalo. Oo. Laro. Aray ko. Lalo. Ayoko na kanina pa ako nabubugbog, guys. Mamaya na. Bye-bye. Bye-bye ka na sa guys. Bye-bye. Bye-bye, vlog. Uta ayi. Bye-bye, vlog. Ganun ka. Bye. No. Yes.